प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो पहले तो मैं इंतजामिया को कहता हूँ कि इस चीज़ में आप पार्टी ना बने। जो जगह का इंतखाब हुआ है वो सही जगह है, और वहाँ पे अगर आप जलसे की इजाज़त दे दें तो बेहतर है। अगर आपने इजाज़त ना दी तो तब भी हम जलसा जो है वहीं पे करेंगे। और आज इसको बारे में आपको इंतबाह और आपको बताया जा रहा है कि ये इस किस्म की रुकावटें ना खड़ी करें। दूसरा, जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ लाएंगे, पार्टी का काबरीन भी आएंगे। ये भी इंतज़ामिया की ड्यूटी है कि वो फुल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करे और इंश्योर करे हर तरीके से कि जो जलसा जो है वो सही तरीके से हो। और हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं और पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना चाहते हैं। और नून लीग के जो लीडर हैं उनकी बौखलाहट तो समझ में आती है। वो बौखलाहट इसलिए है कि उनको नज़र आ रहा है कि एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है और उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो दगरगू नज़र आ रहा है, और उनका मुस्तकबिल एक्चुअली है नहीं। क्योंकि अवाम ने अभी तारीख़ी जलसे जो हुए हैं, कराची में हुआ है, लाहौर में हुआ है, पेशावर में हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, इन तारीख़ी जलसों में, और उसके बाद मियाँ वाली में हुआ है, एबटाबाद में हुआ है, हर जगह अवाम का एक जम्मे गफ़ीर है जो आ रहा है। और अवाम ने अपने जलसों में पार्टिसिपेशन से वो रेफरेंडम में एक, अगर इसको आप एक रेफरेंडम समझे, तो उन्होंने अपने ख्यालात का और अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। और ये जज्बात का इजहार सियालकोट में भी होगा, और उससे ये घबराए हुए हैं और इनको घबराना चाहिए वैसे, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में इनको शिकस्त फाश होगी। दूसरा जो आज हमने डिस्कशन की वो है हकीकी जमहूरी मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ होगी। उसमें भी सियालकोट की भरपूर पार्टिसिपेशन होगी। ये हम एक पुरअमन मार्च है, और पुरअमन मार्च के लिए हम अपना जमहूरी हक़ जो है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके लिए भी अगर कोई रुकावट डाली गई तो वो रुकावटें जो हैं वो हटा दी जाएंगी। और हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि जब भी किसी भी जमहूरी मुल्क पे जब एक सियासी बहरान पैदा होता है तो उसका एक ही इलाज है, उसका इलाज है कि इंतखाब कराया जाए। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी बहरान है, और मैं तो इससे आगे बढ़ूँगा कि सियासी बहरान भी है और मुआशी बहरान भी है, और एक बहरान भी है कि अवाम ने इस करप्ट हुकूमत को और इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया हुआ है। उसकी वजह से भी बहरान है। कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, एमलेस भाग रहा है, आनियाँ जानियाँ कर रहा है। ये साबित करने के लिए कोई बड़ी स्पीड है, लेकिन 5 हफ्ते हो गए हैं कुछ भी नहीं किया। 5 हफ्ते में क्या परफॉर्मेंस है इनकी? ज़ीरो परफॉर्मेंस है। सिर्फ यह है कि भाग दौड़ कर रहे हैं और एक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े कोई एक्टिव है, हालांकि कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए ये इनका भी ये भी बहरान है कि एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे मौक़ों पर जब मुआशी बहरान हो, सियासी बहरान हो, तो एक ही इलाज होता है। और अगर आप तारीख़ के औराक उठा के देख लें, सारी दुनिया में जब ऐसा एक सियासी बहरान या सियासी इम्पास होता है तो उसका एक ही इलाज है, इंतखाब। हालांकि हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया, हालांकि हमारी हुकूमत को एक बैरूनी जो इशारों के ऊपर ये जो लोग थे नून लीग वाले और ये सारे 13 जो भानुमती का कुंभा जमा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम इन सारे बहरानों से निकलें। कौम इन बहरानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसका एक ही इलाज है और एक ही तरीका है कि इंतखाब कराए जाए। और हमारी जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भी है, ताकि बैरूनी साजिशें जो हैं वो हम नाकाम करें, लेकिन साथ साथ वो इसलिए है कि इलेक्शन कराए जाए, और इलेक्शन ही वाहिद हल है बहरान का। और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें,
اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف بہانے ہیں۔ 2017 میں پورا تفصیل سے الیکٹورل ریفارم ہو گئے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو پہلے تاریخ کا اعلان کریں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں بیٹھ کے مذاکرات جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میں پیغام آج دینا چاہتا ہوں مقامی انتظامیہ کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، پنجاب کے جو اس وقت ناجائز قبضہ ہوا ہے ان کو بھی، کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے اور ہمارا جمہوری حق جو ہے ہمیں ایکسرسائز کرنے دیا جائے۔ میں کچھ عرصہ ایک سیکنڈ دیکھیں، اس سے پہلے سیالکوٹ کا سارا میڈیا جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کے 4 جلسے جناح اسٹیڈیم سیالکوٹ ہو چکے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ 1 ارب روپے کی لاگت سے جناح اسٹیڈیم زیر تعمیر، اور وہ بھی ہماری حکومت اور خاص طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 1 ارب روپے کے فنڈز دیے سیالکوٹ کے لیے۔ پچھلے 75 سال سے جو بھی دور حکومت رہا سوئے ہوئے تھے۔ سیالکوٹ ایک سپورٹ سٹی ہے، تو اس لیے ہم وہاں جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ گراؤنڈ جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ سیالکوٹ کی سب سے بڑی گراؤنڈ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی چھوٹی پڑ جائے گی پریزیڈنٹ صاحب۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ کے 1 لاکھ سے زیادہ عظیم لوگ اس جلسے میں آئیں گے، یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں آئیں گے، اور اگر انتظامیہ نے یا امپورٹڈ حکومت کے جو پپٹس ہیں سیالکوٹ میں، خاص طور پہ اس خواجہ وینٹیلیٹر کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اس کے جو آگے سہولت کار ہیں، اگر انہوں نے جلسے میں خلل ڈالی تو پھر سیالکوٹ کی سڑکوں پہ دما دم مسک اندر ہوگا۔ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، جلسہ تو ہوگا سیالکوٹ میں، رکنے والے ہم نہیں ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار ماحول کی ذمہ دار یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت ہوگی۔ اور جہاں تک حقیقی آزادی مارچ کی بات ہے، پہلے بھی سیالکوٹ والوں نے بڑھ چڑھ کے دھرنوں میں، اور جہاں جہاں ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہمارے کپتان کی طرف سے، پریزیڈنٹ صاحب سیالکوٹ تیار ہے، آپ نے ہماری ذمہ داری لگانی ہے، آپ نے ہمیں کال دینی ہے، جو بھی سیالکوٹ کو آپ ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کپتان کے کھلاڑی آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ ایک آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق ایکسرسائز کرنے کے لیے مارچ کر رہے ہیں، آزادی کے لیے کر رہے ہیں، نئے الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ لیکن اگر رانا ثناء اللہ یا اس کے جیسے لوگوں نے اگر کوئی تشدد کرنے کی کوشش کی، کوئی گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی ایسے غیر جمہوری ہتھ کنڈے اپنائے، تو یاد رکھیں کہ ہم ملک کو جیم کر دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی غیر جمہوری ہتھ کنڈا نہ اپنایا جائے، ہمیں اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی پوری اجازت دی جائے، اور یہ ایک الیکشن جو ہے اس کی